вместе стирать могу, плов готовить смогу. Я вместе стирать могу, плов готовить смогу. Если муж мой бабник, то я сильно ударить могу. Если муж мой бабник, то я сильно ударить могу. Сильно ударить могу. پول داری زنگیر، پول نداری دمگیر. ما میخوام زن بگیر و هیچکی به ما زن نمیده. Если ты таджик, лайка Башата БЗА. با یک نازک کرشمه‌تان тамошобинонро дар ҳайрат гузоред. марҳамат алакай ба нози карашма хонде. Ман ҳамин мардам бубина ки ҳайронашаволи ку бу. Dam gifte Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xbet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. گوش میکنم دکتر سرم دار میکنم فهمم همین داروها را استفاده برین 10 روز پس ببینیم پیش لا شاوده Akam yorabi. فهمم سر دور میکنم اینه برادر ایرا تو چه فهمیدی اکا؟ خیلی باید بخونیشا شوخیت کدومه بچه من در همون حالتی از راننده‌های زن‌ها نمی‌ترسم که اگر زن‌های عاشق نباشند مثلا فکر خیالشون به همون پارک‌های جای‌های استراحتی خودشون فکر خیال خودشون میشد اون وقت مثال یگان حادثه به عمل اومدنش ممکن سایسکا نمیگیره نکرد اگه سایسکا نمیگیره بخو کار دارم اگه سایسکا نمیگیره سایسکا پایسکا دا اون دختره بزاق دارم No dobra. A pardon, saiska namigiren? Çe? Saiska namigiren megum. Kunișon te saiska ta garda ya xınık. Glit gili gushkovak. Zato gusha toza mikna. Beagum katagi. Заснули навсегда. Мои руки на твоем теле, мои мысли не твое тело. Я люблю тебя только на заснули навсегда. Как было тысячекратно с другими. Детка, прости, мы с тобой не в фильме. Я тебя снял, но не поменял видео. Тебя другую я не хочу видеть. چی بگی؟ دهنت بوی هفت خار میکنه من ایت گریخته استم Ты на цыгана полез, мы цыгане самые сильные нация. Слышь,
На узбек больше не будет сворот открыть. Мы Узбекистан, криминальный край. Нас остановить будет только смерть. И пусть болтают, что хотят. Таджиком родился, таджиком умру. Таджикистан, бапеш! Да молчу я, молчу. Дарк Психолотагон. Джураев Фархад Гафурович. Год рождения. 69-й. Место рождения. Город Душанбе, Таджикистан. Проходим. Туннал Хабан. Фамилия, имя, отчество. Белов Александр Николаевич, 69-й, Москва. ای گپی ما در تو داخل داره تو در غریبه چند نفورید رفت شیشتی در BMW امروز ویدیوت میبروید پگه نخت میبروید در مدینه تیوی مبارک شود که ماشین شما نصیب کنه برات چه لحظه دانی مردک دستو نمیکشی یا ماشین نمیگیری اخی چی ماشین ماشین عروسا گرفتی چی چه چهار بالون داره ماشین هم اخی گاز داره تندیرافکا نداره کی دادنوش بشینی ایزو نکشی ای ماشین تو خواهی بیا 5000 تا بریم تندیرافکاش کنیم چند سوم دا گرفتی میره 70 تا قال 70 تا یا سچکای پش این فقط یک روی میکنه کو یا دو تا ماشین نمیفهمه من خفاش دمشین مجموع میشم فهمیدی برای شیشتن خیلی خفا پیش دبشه من نمیفهم پیش داخل بشی امیکان نسام در ماشین نمیگیره اخی این ماشینش دست چه سوس میبیاد که خشم سوس اومده سریده نسام نمیگرده اون بابا چه ماشین کو هنوز این ماشین خیر دینا گفتم بزه برای سوس ماشین فروختم نه چی با تخلی ده همی حیات خیر بو نمیپرسی آبا چه خیر چیزی بود نبود همو بود اخی میگشتم اخی خیر دینا گفتم خاله به زمانی واپشه نداری بیا بریم یک اوش پالا و خور دخیست تاکی در بر راست اگر شرایط باشه کمتر قرض داده است سبت زنی کرنگ چسون جرنگ دستی راستی چپکه قرنگ جوره ما بین کیفش ترنگ تو ایستو نتان اوستر ایستو رنگی تو نزدای سامی نگرانی با مزه نگرانی تگرانی با مزای رنگی تو نزدای زمین توی بالانتر کوسموس ده سال مهمه ده اسمانم مهمه رنگی تو نزدی گروستروس تگرانی با مزه رنگی تو نزدای زمین توی بالانتر